जय श्री रामचंद्र की जय, जय अयोध्या धाम की जय। आज मोर ये भिडियोटा केवल डेडिकेटेड होची आमर अयोध्यार राम मंदिर पई एवं मोदी जी एवं योगी आदित्य नारायण बीजेपी दल पई। कारण जो भली भाव में बीजेपी अयोध्या रे राम मंदिर तैयारी करिसंती, जब तक राम का नाम रहेगा तब तक मोदी जी का नाम भी रहेगा। कारण मोदी जी हिंदुत्व नाम रे जोटा को कौन सी सरकार केबे भी करि पार नथिले, मोदी जी राम मंदिर करी सारा भारतवासी को जेतिकी लोक अछंती हिंदुत्वर, जेतिकी लोक अछंती सनातनी धर्म, जेबे भी हिंदू धर्म जाक थिब राम मंदिर थिब सेतबेले जाके लोक माने मोदी जी को मन रखिथिबे। कारण मोदी जी जो काम करिसंती ता अविश्वसनीय। मो एबे गोटे डांस प्रोग्राम रियलिटी शो रे मो झियो पार्टिसिपेट करथिबारु तेणु आमे उत्तर प्रदेश जाइथिलु एवं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ठारे एक डांस कंपटीशन होउतला एवं से डांस कंपटीशन ने आम झियो भाग नैथिला एवं से भाग नबारे भल फास्ट प्राइज मध्य पाइथिला। किंतु ता हमर एटा गुरुत्वपूर्ण कथा नुहे। गुरुत्वपूर्ण कथा होची अयोध्या आमे कथारे अछि गोटे पुराना कथा आपण जानिथिबे, जिमिति श्रवण कुमार तांको कांधरे बसई बापा माँ को नेकी चारिधाम बुलेइथिले, जगत बुलेइथिले, सेवा करथिले। सेई बेले आमे पुत्र जन्म करथिलु, पुत्री जन्म करथिलु, पुओ झियो जो जन्म करथिलु से मध्य आमको तांको डांस कंपटीशन जो भाग हला सेति पई आमको अयोध्या जिबार सॉरी आमे उत्तर प्रदेश जिबार सुजोग मिलिला। जा फल रे आमे कहलु डांस कंपटीशन तो हेची, आमे टिके पुरी आमे देखिचु, पुरी धाम देखिचु। आमे तो जेहेतु आमे ओडिशार लोक, आमर आराध्य देवता श्री जगन्नाथ, तेणु आमर गोटे स्वप्न थिला किमिति आमे जाई अयोध्या रे राम मंदिर को देखिबू, राम ठाकुर को, राम लाला को देखिबू। कारण जो दिन राम जो होइथिला उद्घाटन दिवस से दिन भी आमे जीवा चेष्टा करिथिलु, किंतु कथारे अछि ठाकुरंकर जदि डाकरा न आसे आमे केबे कौनसी जगह को जाई परिबु नाही। किंतु सबुठु बड़ कथा हला राम मंदिर को आमे जाई थांतु बा किपिन जदि राम मंदिर तैयारी हि न थांता। तेणु एथिरे सबु क्रेडिट जीव आमर मोदी बाबू को। कथारे अछि लोक माने बहुत क्रिटिसाइज करचंदी मोदी बाबू जी कोन करिसंती, मोदी बाबू कोन न करिसंती ए कथा पचारंतु। अयोध्या जी जाई बुलिकी देखिबो, सत्तरे मते लागुची स्वर्गपुर को आमे जाई बुलिकी आसीचु। कारण अयोध्यार जो 5 डिग्री 6 डिग्री तापमात्रा रे बादल भितरे जो अयोध्या सहरटी गढ़ाई एवं राम मंदिर टी एभली सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य भितर अच्छी। आपण ताकू देखिले आपण भाबी जे मु मल्ले कौन स्वर्ग देखी, बंचिले भी स्वर्ग देखीदेवी। आमे राम मंदिर को जाइथिलु एवं राम मंदिर को देखी अलौकिक दृश्य मान देखी आम जीवन धन्य हो गला। एवं त्रिवेणीश्वर जाइथिलु जोटी गंगा जमुना सरस्वती मातांकर मिलन होइची। आहा हा कि सुंदर दृश्य सेठी। अकबरंकर जो आमर आगुरु तो थिले मोगल साम्राज्य अकबर तांकर सेठी महलटी अछि, सेटा गोटे गड़ भी अच्छी, सेटा भी आमे बुलिलु। एवं सेठी हनुमान मंदिर भी अच्छी, हनुमान मंदिरटा भी देखिचु। एवं त्रिवेणीश्वर देखिलु, गंगा स्नान राति रे कलु, लक्ष लक्ष लोक, अगणित लोक समुद्र सेठी लोक माने जोडी आपण जाईकी आपण निजको भूली जिवे, आपण निजको भी मध्य भूली जिवे। कि सुंदर दृश्य, कि सुंदर दृश्य। अयोध्या रे भी एमिति हेची, जो माने जीवे से माने प्रसाद सेवन करिवे, प्रसाद जेते खाइबो सेते मिलिबो। एवं कि सुंदर दृश्य। ये सबू मोदी जी को क्रेडिट आमे दऊ। कारण मोदी जी नथिले राम मंदिर तैयारी हो पार नथांता। आ जो माने वीडियो देखुचंती जदि सी रामर भक्त थिवे एवं सनातनी धर्म थिवे निश्चय लाइक करिवे, शेयर करिवे, कमेंट करिवे। मु भूल कहूची कि ठीक कहूची? आपण माने राम मंदिर देखिचंती कि नाही? जदि देखिचंती ताले कमेंट करी कहतु एवं भल होइची राम मंदिरटी किपरि हेइची, राम मंदिरटा जिपरि लागुची
ଫେର ରାମଲାଲା ଆମ ଭାରତକୁ ଆମ ଭାରତ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିରଟି। ରାମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି, ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମୋତେ ମୋ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ବୁଲିକି ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆଜମଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଶୋ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଠି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରୋଡ଼ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ ଶୋଟି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ମାନ ସବୁ ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଯେମିତି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ରହିପାରିବୁ ଏବଂ ସେଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ସେଠିକି ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏବଂ ବୁଟ୍ ଫୁଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ, କାରଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଇନଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭୂତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଲୋ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ କାଲି ଆସି ଫେରିଛୁ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ନ କଲେ ମୁଁ ପାପ କରି ବସିବି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ବିଜେପି କ'ଣ କରୁଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜିତୁଛି, ଭୋଟ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି। ଆରେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ଟୋଟାଲି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିବ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନାମ ଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଶିଖ ଜୈନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି। ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନରେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ମୋର କଟିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଏହା ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଯାଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍ତମ ନ୍ୟୁଜ୍।